बार बार फरमाते हैं नहीं, मैं अब वापस जाने का फैसला कर चुका हूँ, मुझे बड़ा दुख दिया इन्होंने। ये इसरार के साथ फरमा रहे हैं और मैं रोता जा रहा हूँ, कदम मैंने पकड़े हुए हैं, अर्ज़ करता हूँ हुजूर नहीं जाने देंगे, हुजूर नहीं जाने देंगे। हुजूर आप करम फरमाए, नजर सानी फरमा दे। बड़ी देर रोने इल्तिजा करने के बाद आका की तबीयत मुकद्दसा में कुछ प्यार आता है, शफकत आती, गुस्सा मुबारक जरा ठंडा होता है और फरमाते हैं ताहिर अगर मजीद पाकिस्तान में मुझे ठहराना चाहते हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त, मुझे अब पाकिस्तान में मजीद ठहराना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त, तुम उस शर्त के पूरा करने का वादा कर लो, मैं वादा करता हूं। मैंने अर्ज किया हुजूर फरमाए तो सही वो शर्त क्या है, वो शर्त क्या है? जो कुछ हो सका हम करेंगे। आप फरमाते हैं ताहिर अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ। मेरे मेजबान तुम बन जाओ। फिर रुकता हूं यहां, मैं अर्ज करता हूं आका मुझे इनकार नहीं, बड़ी सादत है पर मैं इस काबिल का, मैं तो बड़ा कमजोर और नातवा आदमी हूं। हुजूर मैं मेजबानी कैसे कर सकूंगा, मुझसे कैसे मेजबानी होगी? फरमाते हैं बस शर्त एक है, तुम मुझसे वादा कर लो, मुझे वादा कर लो मेरी मेजबानी का, तो तन्हा तुम वादा कर लो, फिर मैं रुकने का वादा कर लेता हूं। मैं रो रो के हाथ जोड़ता हूं, अर्ज करता हूं हुजूर मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं मेजबान बनता हूं हुजूर का। फरमाते हैं ताहिर तूने वादा किया तो मैं भी वादा करता हूं कि रुक जाता हूं। और फरमाया कि मैं मजीद 7 दिन अपना क़याम पाकिस्तान में तुम्हारे कहने पे रोक कर लेता है, 7 दिन मजीद रहूंगा यहां। कितना? फरमाया 7 दिन मजीद यहां रहने का वादा कर लेता हूं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस 7 दिनों से मुराद क्या है, वो कितनी मुद्दत है ये वही जानते हैं, इसकी तफसील मालूम नहीं है मुझे। उस 7 दिनों से मुराद कितनी मुद्दत है? फरमाया 7 दिन मैं रुकता हूं तुम्हारी मेजबानी में। मैंने कहा हुजूर मुझे मंजूर, पर ये कैसे होगा सब कुछ? फरमाया तुम ऐद कर लो, बस सब इंतजाम हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। फिर मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझसे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सपुर्द होगा। पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद और रफ्त भी तुम्हारे सपुर्द होगा, और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे, ये सारा इंतजाम तुम्हारे सपुर्द होगा, ये वादा कर लो। मैंने अर्ज किया हुजूर ये सारा वादा हो गया। फरमाते हैं फिर मेरा वादा है कि मैं 7 दिन यहां रुक जाता हूं। उस वक्त मुझे आका ने फरमाया कि तुम अपना इदारा मिनहाजुल कुरान बनाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे इदारे में आऊंगा।
خود ہی فیصلہ کر سکتے کہ جو شخص اس طرح وعدہ کر چکا ہو اسے سفر تنہائی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ کیسے پھر سکتا ہے؟ میرا تو ایمان جاتا ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ جی اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے آپ کی طرف سے، وعدہ لیا ہے اس میزبانی کا۔ کیا مراد ہے اس میزبانی سے؟ کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دھن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے، ہمیں سب کچھ لٹا دینا ہے۔ میں تو آقا سے وعدہ کر چکا ہوں، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ 7 دن کا ارشاد، جس کا مفہوم واضح طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد کتنی مدت ہے، مگر یہ قیام مشروط ہے، یہ قیام مشروط فرمایا ہے 7 دنوں سے، چاہیں تو بڑھا دیں چاہیں گھٹا دیں، پھر کیا معلوم میزبانی بھی پسند آئے یا نہ آئے۔ اور ڈر لگتا ہے کہ بڑا اونچا مہمان ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ مشروط وعدہ ہے، اس لیے ہم طویل وقت کے انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کرم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اس کرم سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اسلامی انقلاب لانے کے لیے، باطل طاغوتی اور مفاد پرست منافق قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کے لیے، سیاسی انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب میدان